Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha, dosen pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wilayodra Indramayu. Pada video pengajaran ini, saya membagikan proses pembelajaran di kelas melalui metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Proses pembelajaran di kelas ini merupakan proses perkuliahan dari salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yakni vocabulary. Perkuliahan yang ditampilkan merupakan pembelajaran real yang diambil pada hari Kamis 23 Juli 2026 dalam konteks semester pendek. Walaupun proses pembelajaran ditampilkan merupakan perkuliahan semester pendek, namun materi yang diberikan sama dan sesuai dengan RPS vocabulary pada perkuliahan reguler. Yang membedakan hanya terdapat pemadatan waktu durasi perkuliahan. Adapun mata kuliah vocabulary merupakan mata kuliah khusus prodi dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis dan sistem kosakata bahasa Inggris untuk menunjang kemampuan dan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. CPL dan CPMK yang dibebankan prodi kepada mata kuliah ini yakni menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep-konsep esensial kebahasaan bahasa Inggris, meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, serta mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi, baik lisan maupun tertulis, secara lancar, akurat, dan berterima. Lebih lanjut lagi, salah satu sub CPNK dari mata kuliah ini adalah mampu mengenali jenis-jenis kosakata dalam bahasa Inggris dengan baik, termasuk membedakan makna kosakata bahasa Inggris berdasarkan fonetik dan fonemik, yang mana ini adalah bentuk integrasi antara keahlian saya di bidang fonetik dan pembelajaran mata kuliah di kelas. Metode yang saya gunakan adalah metode diskusi. Metode ini dianggap sangat efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa, yang mana partisipasi aktif di kelas merupakan salah satu indikator dari penilaian selama perkuliahan. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's your effort to master your vocabulary? Yang sudah kalian lakukan untuk menguasai vocab apa? What have you done? Read short story, okay. English, or how about watching movie from? Do you watch English movie or Korean drama? Okay, English. Then what do you got from? What do you learn from such movies you watch? Do you watch movie, particularly English, and then do you use subtitle to watch movie as well? Which one? English or Indonesian? Sometimes. Huh? English or Indonesian? English, Indonesian. Well, how more? Di atasnya Inggris, di atasnya Indonesia, di bawahnya Inggris. Do you watch this probably no? Okay, reading, and then watching movie. Now, I believe I have already questioned this before. Okay. Of all 4
English skill, what do you think is the most difficult to learn? There are 4 English skills: speaking, reading, writing, listening. Which one do you think the hardest, the most difficult to learn, and why? Speak louder. Okay. I think speaking. Sorry. Speaking, why? Because we must be perfect and speak. We must be perfect in speaking. What kind of perfection do you seek from speaking? I think Anyone else? The skill. Okay, we'll be talking about skill. Do you think grammar and vocabulary is a skill? No. Suraj answers speaking. How about you? Speak louder, please. Listening. Why? Speak louder. Kamu presentasi dulu. Susah untuk bukan nggak bisa mendengar, cuma apa ya, kadang suka kayak nggak bisa penting. mendengar kata yang unfamiliar gitu. Iya. How about you? Why? Because kadang pas mendengarin kata yang agak susah tuh, jadi aku nggak tahu kata itu yang apa itu sebenarnya benar apa enggak. Katanya susah, artinya betul atau tidak? Oke? Listening. So why listening? Oh, speak louder. Listening is so hard. And last. How about you? Yes, listening. Because if I hear the speaker, I think I know what the word, but spell. You know the word, but hard to spell. Yeah. Can you give example? Kamu tahu katanya, tapi susah pelafalannya, ejaannya gitu. Can you give an example? How about, let's say, how do you differentiate between fit and fit? Fit and fit. Let's say, fit and fit. Do you know the meaning of this word? Fit and fit. Do you know the meaning? Fit and fit. Fit and fit. Fit and fit. How do you differentiate the meaning? You say you know the word, but hard to spell. Fit and fit. And also it's related to speaking. How do you differentiate the pronunciation between fit and fit? Do you know the meaning of this word? Fit means
yang dipakai atau ngepres. ngepres juga cocok itu fit itu fit and fit. Now if you listen, let's say I have a fit. Which one? I have a fit. I found a fit. Which fit? Fit or fit? I found a fit. I found a fit. Which fit? Fit. This fits me. Which one? Fit. With Alex. Now, you can differentiate the sound, the pronunciation between fit and fit. It's easy in listening. Why so hard in listening? Kalian tadi bisa kan membedakan mana fit, mana fit? Kalian ada listening paling susah. So maybe the intonation about the speaker. Intonation. Yes. What intonation? Intonation. Yeah. Intonation. It's not about intonations. It's about pronunciations. I believe we have a pronunciation class with Miss Ati. Have you learned? Yes. Yeah. Good. How? How about the class? Do you feel easy? Now, to know between fit and fit, you must know about how to pronounce. To know about the meaning of fit and fit, you must learn the meaning. It's all about speaking and listening. Now, to know about what someone is talking about, what do you need? Of all 4 skills you have learned so far, what is the most basic thing you need to master? Untuk menguasai 4 skill itu, yang fondasinya harus apa? Knowledge. Knowledge of what? Semuanya. Apa? How do you practice with vocabulary? How do you practice with mastering a skill without knowing the vocabulary first? So the basic of all skill, to master these 4 English skills, first you must have a vast knowledge of vocabulary. Kalian kan harus menguasai vocab sebanyak mungkin untuk bisa mengerti bahasa Inggris. Kan kalian tadi bisa membedakan fit dan fit itu karena kalian sudah tahu fit itu artinya ini, fit itu artinya itu. Jadi kalian sudah menguasai vocabnya kan, vocab untuk fit dan fit. Nah, to sum up, what is the importance of learning vocabulary? We have learned about this before. Karena fondasinya kan ada di vocab. Betul. Kalau di ranah pembelajaran bahasa Inggris, ya vocab itu fondasi dasar untuk menguasai skill bahasa Inggris. Tapi dalam kesehariannya, yang paling penting kata kuncinya adalah komunikatif kompetens. Jadi kompetensi untuk berkomunikasi itu salah satu pentingnya. Why must we learn vocabulary? Okay, therefore
the assignment that I have already assigned to you. The assignment is to list familiar and unfamiliar words, and then to classify the word into part of speech. Have you? Yes, I have. Let me see the assignment, please. Okay, let's check. Unfamiliar words. Geneticist. What is geneticist? Geneticist. So the topic about the text is Genetik. And apa? Ahli African. genetik. It's geneticist. And then pediatrics. Pediatrics. What's pediatrics? Ilmu kedokteran. What kind of medicine? Pediatrics. Kalau dokter bahasa Inggrisnya apa? Dokter umum bahasa Inggrisnya apa? Dokter umum. Kan dokter banyak ya? Dokter umum, dokter spesialis jantung, spesialis bedah, dokter spesialis penyakit kulit. Let's start from the bottom. Dokter umum bahasa Inggrisnya. Nggak tahu. Dokter berarti apa? Dokter. Dokter. Katanya suka nonton film. Nggak ada ini satu word dialog yang menyebutkan dokter gitu. Dokter umum itu ada yang bilang medical doctor, ada yang bilang general practitioner. Jadi kan general itu umum, practitioner itu yang suka praktek. Jadi dokter umum itu biasanya general practitioners atau medical doctor. Karena ada juga yang di dalam service itu dokter itu juga kalau penulisannya pakai D besar itu dokter yang S3. Tapi kalau tulisannya kecil itu dokter biasa. Nah makanya dibedakannya biasanya with some additional information, medical doctor atau general practitioner. Nah, how about pediatrics? Pedia apa? Kalian pernah dengar kata pedia? Apa? Di mana? Tokopedia. Selain Tokopedia, ada yang punya adik nggak? Punya adik kecil atau ponakan di rumah yang lagi apa namanya mendapatkan susu formula? Kan ada tuh merek susu Pedia. Jadi pediatrics adalah dokter spesialis ayo, it's okay. Pediatrics susu siapa? Jadi pediatrics dokter anak-anak. Pedia itu anak-anak. Pediatrics. Terus let's say how about ginger? Do you know ginger minum? In this context, ginger kitties are not among cat owners for being particularly friendly and feisty. Ginger, jadi ginger nih
Karena ginger kitties are known among cats owners to be particularly friendly and feisty. Ginger apa ginger? Betul, betul, betul. Ginger jahe. Tapi di konteks ini apa? Maksudnya ginger kitties apa? Anak kucing, jadi anak kucing jahe. Jadi apa? Jadi apa ginger di sini? Warna apa ginger di sini? Orange. Jadi kucing oyen, kucing oyen, jadi ginger kitties. Anak kucing oyen. Okay. How about you? Let's see. Feisty. Feisty. What is feisty? Feisty. Feisty. Kucing oranye loh, kucing oranye. Feisty itu apa feisty? Lincah. Feisty itu nggak diam. Feisty. And then cat. We have ginger cat. Kucing oyen. How about calico? Calico. Bukan kalpiko ya, calico. What is calico? Yes. Kalau kucing ada warnanya 3 tuh, yang misalnya putih, orange, hitam, itu calico. Kucing calico. Somebody says he and his colleagues have no research to think so. Though other researchers could make use of the new study's findings to look for association between behavior and coat color. I think the orange cat have really convinced their owner that they are different, but they have yet to convince us. Coat apa coat? Warna muda. Iya, kalau coat kan sih coat color. Colornya warna coatnya Muda. Karena di sini kan bilang the new studies findings to look for association between behavior and coat color. I think orange have really convinced the owners that they are different. Dan situ harus sudah jelas maknanya. Coat color adalah kan penemuan studi terbaru menunjukkan hubungan antara behavior apa behavior? Behavior Rasa. Rasa. Behavior and coat color. Behavior apa behavior? Beauty pageant. To be Putri Indonesia, let's say. Brand beauty behavior. Brand itu pintar, beauty cantikan, behavior perilaku. Di sini kan the new study finding to look for association between behavior and coat color. Terus di situ jawabannya adalah I think orange cat have really convinced the owner. Maka coat artinya temuan studi terbaru untuk mencari hubungan antara perilaku and coat color. Terus bisa jawabnya I think orange cat so coat may be defined as itu kan apa? Apa artinya? Ya, di sini kan di teksnya the new study findings to look for association between behavior and coat color. I think orange cat
bulu. Warna bulu. Jadi kan di sini studi terbaru untuk mencari hubungan apakah kucing itu berperilaku berbeda dan ada ke hubungannya dengan warna. Kan kalau di luar kan banyak informasi, misalnya yang kucing putih apa biasanya? Kucing putih kan biasanya putih ya, betul. Kucing hitam hujan gimana? Kalau orange kan feisty, tadi lincah mana-mana. Jadi ternyata kan menurut studi, kondisi studies, warna bulu kucing itu sedikit banyaknya mempengaruhi tingkah laku. Ya kan ada yang artinya kan betul kan di luar sana kan di TikTok banyak tuh. Ya gitu sama namanya. Now what I want to do is you need to form an English word and state the type of the words, whether it is noun, adjective, adverb, pronoun, etc. Verb, okay. So we will horizontal by vertical. Okay, what's that? Noun. And okay. Ini artinya jenis katanya it, jenis katanya apa it? It apa? Part of speech-nya. Part of speech-nya apa? Apa? Adjective. No, it. No. If you do something means actions. When you do actions means verb. Terus ini apa? Kerja. F what F? Kata kerja lah. Maksudnya F Preposition. preposition. Apa S? S apa sih? Oke. Ya satu lagi. Kita keluar lagi nanti next. Nanti saya kasih lagi tugasnya ya. Bisa bertanya untuk kelasnya tetap di sini. Yang apa? Nanti kelasnya nggak Anda masih dalam kan di foto.